ya leo mashafu kuza mazao wanyu kama parozia msije ramidani wanyu ujamje mpunguza itembela tulini rimwambia ni zintongo zatu wanyu mudiza maswala rimjini mususwani wali tembela leo bani rimhirini ile jermambieni jeridale ya mahafala ya mahajana haikusu la kaifa ya mahajana jeribaye mahafala na umweleshiani ikusu rifanye umahonu mahajana rifanya le 3 mars mahonu rifanya le 8 mars 2020 kamwa benzi aya zuzavira ziviri zo dekaviri poto mtuswami bersimia mwezi nguma poto ya vira mahajana risane tamahonu ile riyasivire rifanyo jito no maximum zuzavira mahajana sivire mahonu kamwa benzi babo wami timboshiriani marhaba msizi abani neni mwambie mwananyasi na vifa la trésorière mwilishini za Ugaba. Marhaba Madame la Présidente. Hau ali makalima ikao ndo Madame la Présidente ya Mshiaban. Kabli ya rahani janjia haruma izo ikao da bidinsi tekeleze amjenda na shukuria haku na humbesha la marhaba yemhu chef wa hili dahulin Dr. Abubakar Saidani warikubalia le dahulinu ilirjel kenti leo arimpareni jerkeva jimanani rimonesheni zoikao ndo za rikaravan nando mbayo ye activité kao ndo raifanya ni le 7e édition raifanya le 3 mars 2019 rimonesheni nombuo ni rasmi ya he ya activité ya he 8e édition malili président ya Zonesa ijobira le 8 mars comme 2020 urjoka na haone sambabi ambese mimi holiho minde trésorière abonjo ni sawa mtu wa hima pesa nje ni pasizo wanama waonise upande waleze ya technique dokaya si makawaida yakafane hazini si ujalionisa ya mavuna ikao ndora ya hunga riridi rionesa inamna ikao de arumshiha lehe ikao de zerongozabi. Donc, zeronga liya rumbuka ya mahajana zerongozi ribiri ya haujiro haku ikao ngamjoshida mziramuwe van sha risana rifanye jitihadi hautabiku hazi na sila shukuri yao ikao ndo arishangiria hatarashinda ratimize aktivite inu mana ikana ujiro mbabisha shukra alhamdulillah wa rashida rawashid. Donc haunjia haruma umza wa hema pesa ndokaya rikari bakishiwa hamekontia hatu rikana 675,500 yale mapesa ikao ya karme kontia hatu akao permete rishide ridemare aktivite ya hatu rija ya gouvernement adonda na huwashukuria haku mana haini mwaha rona aktivite ni warishangiria warini ka 2 millions ija siu saidilwa ye system de Nations Unies wa saidia haku ama kama haunu kadashinda wajitekeleza garomba Mungu kama hani watoshinda wajitekeleze kama wabenze upande wa he subvention ya he société publique et privée rinikiwa 915,000 wona waru personnel wako wautorini kama pesa ndemana rawa mzihaban amma mahaunu kabtashinda rahunda Mungu personnel ya saidia garomba Mungu mahani zireje insha Allah taala vakazi inscription ikao ija 205,000 vakaye institution sportive ikao ija 500,000 haujilifu ya hema pesa ikao ndo rakanior kana 4,295,500 yode mapesa jumla rangu ya mbabikao ndo rakana harme konti hata ya ushinda ra rekolte iwasili haruma 4,295,500 amma haonesa ye budget kao ndo rakana iprevoye iliri irishinde rifanye hazinu ikaya 7,731,000 yode budget kao ndo raiprevoye rifanye hazi amma ye haziwi yo ye mapesa ya rumishiha hau ya lazimu ke ya rumishihe
il a diminué 7 149 500. Donc, et après quand on a regardé sur les savants, le budget qui est prévoyé à 7 731, Charouichi à 7 149 000, d'abord par rapport au budget de 581 500. Chaque quand on a regardé, et maintenant la canyon Henry et Charouichi à Henry. Et maintenant la canyon sur les savants qui est 4 295 000. Ou mrumisho wa he activité hatu 7 149 500. D'abord bakshana dene ya 2 854 000. Ikao yodi atongeza ragomu mparani. Manareleze mbio ili ushinde parcedene inu ushinde complete. Ama utaunra habaha raha karjashinda raiparisa ra complete ye dene inu. Garuambao Mungu kaya umumaha ngadoshinda mremafuna ya ushinda ya komple dene inu irudi shinde iribalie haruma ya aktivite ya homo haumu insha Allah taala. Kirhama tionisa ujimlifu ya namna ikawa nde mapesa ya mishiha haruma ya aktivite ya bira abenga mjenda na unika ya manama nuheri ya njie haruma umtawa he tekni marhaba menji. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ndani ya malizo wana mwazi kwa kadiri ya wazababan mzungushuleni maraba meji mana ikaka mjakaya sisi ngaramba kwa kursu ya hatu event mazatura janzar zifanye pia kazajo shida zidu mana ikamja banu jamrenge makalima ya hatu niwe na mwende mnyanda mtongeza wala wakaanza warisaidie watuka wawahi wuja waja waritsaha warisaidie watuka ujua uzijua wakati huo abonge nyinga ni muhimu harmai activity yatu hivi hata sisi rimchia ni hazmekadra kanyine na partner wa handani watu harmai activity yatu hizi activities tunajinda kama jukwanda zimene insha Allah usuri abonga dombeshina ni marahaba no mshukuriani no muomba ukaya umahawa domiti ya Mungu ngojozidisha ukabazima uzidishe uzibudie miongo mingi jina ya ushida fanya hazi zinga jina zaidi ya zinga sala zandisi ndio rogana ina kwanza ni yabe haujimli kwa activity yetu ya 2019 ibirindo na ntikia ni makaya wangu kwa ibirindo watu washwara konde baada ya maamili na tukafanya activity mahajana rikamuja baada ya maamili ya watu washwa juha warabia kama numlana jem kan mrede jeta msofanya activity rakawirenga na borikana shatongeza hada ni hada tukafanya activity maamili hiyo hatabu za nafasi hatabu za utahamali sha raba kaya rantimu hajana kartuzi ya hata kartuanza dizungulie wa hata wakemanya amtulize activities za tuzi mheni mwa kwenye edition ya hatu rishidi mungu wanduwashe majana matsano na mengofukara nene wajawa participate ya kursu ya tuyo amadeli mjua kama nashughulika kama timu wanatabu rabo watajiwa hili wa helula pitali shaka ijaka ngongo zero wa kali wa sanziba kwa jabila tanira mbili wa juha wa roha unapita ngongo jasi ndisa wede mnarongo mtitika yoti mastanja wana washe sisi objective yetu luka garanzoli wa motive wafanye sport sha winjini hao wote waluka wajibisa wa harmo hao kamili sasa objective yetu sisi garanzoli wa swili ya ukaya wanduwashe wao wa adere ya maklebu wa dodisa wa shida hundesu hanje shabwe na yatu kaudisa ya yabira ijaya wakati wokiri wakawa wana mushkili kao alhamdulillah équipe médicale ya el maruf l'équipe médicale sur place pour accompagner course ushida warenge en charge ukabundihana hatambata yode mbarongo nzima na shinjo shida ni yale kaibiri yo kawaida ama activité namna hiyo sha juste tuko na ndikaile marongo kao rinote harma activité après un bilan bio positif sisi ngasina perspective ya ukari juhanza borenga wanduo amena masiwa ya majirani sha atabaha inu ze mwaye kalcha shida za ruhusu nikaanza
alimai majadiliano yatu yanu lisindri amekote hiyo ndio wangu walisaidie atarishile wangu washawani washida participe na mai kursi yatu mwenye kufanya abokari garizia ou harmai activité à 2019 pour dire harmai à 2020 rifikiri kursi ya tuinu ifanyishie le 8 mars quand il coïncide dimanche tunafanya le 8 mars 2020 ya perspective que rifikiri kwa 600 participants waje participer à kursi ya tuinu budget il aux environs 3 millions 3000 petit ou les 7 millions et budget tu ya amjona ces chiffres de communiquer les chiffres exacts qui ont 7 millions et budget je pas dans les au moment il thème le mettre derrière renga amai kursi ya tumaou ensemble luttons contre les violences conjugales car là quand il fait matala zuzu ametem si wangalia almai événements zabira mwa rirenge tem kao si ibadia amekursi hatu amaze événements zabira mwa wa 2019 ils ont remarqué les violences conjugales kao rirenge wa mwa shizungu samahani besho shizungu urabeshikomo des étapes des images que zoma la koni surtout les emboulios si wanruashe baya kwa roho na wa wanruashe amwe dunia wanote ja surtout wafao hakudu wanruanote ka wanruashe wafu wengi wa 2019 ambulio wazindao manahoni yao soit wandu waume waishio wazima soit mndu mme yakoda honi ya roha yakorudia rejea jambo mshauri wa dunia abo baada ya evenement pia riona maslaha renge etemio rirumie amekursi hatu abo garjo karnau manaye kurso wengi wanjuao ikaga masuala garjo dia shay ekaga manashaba maneno na jogo zaidi ya zio zenjezi ama anakondezo na hamba ya amekursi ya 2020 amjo nikamngola ngoe saidio zile nikani masuala Voilà, moi, j'en avais l'Erika qui célébrait les cours de femmes, c'était le 3 mars. Et cette année aussi, ce sera le 8 mars. Et chaque fois, il y a 3 mars, Mahajana, à la fin, il y a 8 motif. Alors, tukianza ndio tena pale Kaibala wananyasi walomzi wangu walimu wajole kafunga mwe ikosi de famille Assalamu alaikum. Le swala la hangu inude 8e edition. Mtongozi fanya ngazi jabahi. Yeba kamtsona kana ngetambishomba bi wandu washondo akina la mwezi siwa. Ile swala la bili ngarasa mama hawa nyumeni. Ndogo ya nyumeni mjoka huto waru mama nyumeni harma kursioni. Skaza.
pesa hayo mpate mapesa shinda asumona sakana ina vijio mwa ya 7 million na ndio kisha pesa na pesa mdivene na pesa na deni mpate na pesa mfanye hizo sasa. Assalamu alaikum. Salamu sikindana nanzize yozalizanisa siunda na bananisa au jabu kumbula performance kama tani wangwele ndio natumia sekunde gari mjibiwa au mjanzangu endela ba katika performance asalilonga mungu mafikiriu jolali angwalo kama sisi watu jawabu mwezi mbili tangu endeze ndio bali au mjanza ba kana resulta Normalement, si rihantu kaya si ufanya de inu activité hatu inu de célébrer ou haurambe si hamba inde ouverture ya ye journée mondiale de la femme. Donc on va dire que journée mondiale de la femme yo ka le 8 mars. Donc wakati ni huo na kasi ufanya le 3, wakati oka le 6, wakati oka le 4, ani wakaramba inde ouverture si utaha et dimanche il est plus proche que le 8. Donc cette année, quand il tombe Kaya et dimanche, Ngio le même jour. Le demana Yaja Kaya, Yatombe Kaya, Ngio le 8 mars. Donc au Pandewale, participation des îles, Afkirhama, des événements de Razifana Pia, ou en sito para wa Marina Wansuani, ou Buja, ou participer. Kabati activité quand le Raifana, Ratu wapa. Donc garomba ungu ke onga ka huna si wapara na mezi wauliva si usaidilo wa ulibi bia ya afya tena wajari wa garanti ya restauration wabaki adiwa reje. Donc garomba mungu ke ziloka ya hani wakati na siri jomba mungu ya activite inu yende hata ihuwe itirtiba kitan lezidi iyo hamuyonga sinyora nguhale ama yenga shindiru mundu wandu warsaidi ya ikote iyo ijori jibi ya runondo rishinderi pare nwana nyasi wobonze Madagascar no sa izopia ngejohuja hena fasi ya hatu mana hamadeli maona deja umahao mzero jaha uziro na bo rijo hanza rishinderi elargisembabi upande huu. Donc abo upande wa hema participant kama ndio hata mmoja ukaya kabla shindara wapara na mwelewe kaya hiyo ndio armazi objectif za hatu shayabo nafasi hiyo ndio ture permete rawapara shamaromba mungu haini activity ya hatu rishinde parwa na nyasi reject za kwa tumeleta nao tasikao tasisi simwambiana wakati kaya ngasina makonfo kadwa hatu wa mwali na wanzuani elikao mbesenge jokoncheza njunde njibu leso alela bili ritaha rishinde rifanye evenmainu haruma emasiwa ya dunga amma zanongozi jaha ziro maneno ile hata mtudu akamunga mweshele yao rukana periodi rijilipi ya wasi marende nzuani rende na mwali ili rishinde ritahe wananyasi washinde wake mapunfo kadwa hatu washinde warisaidie yekarende harumaze ili rishinderi kiasika unzuani hata katfanya turma za ila handball rishinderi ili ritsahe wananyasi rijeri shinderi ndera tanga ila sinawa manamono kaya insa activite koyo facile na activite boko yohanza efforts inji yohanza wandu wenji wahime washangirie shandongoti de mapesa shaye haziwiyo yohutaha nafasi yohutaha na wandu wenji warisaidie. Donc zanongozi nusiri josanza rende dans les îles ama raha kapsuona yenzie ya ushinda rende sha ihamunga sinyo na siri jomba mungu karishindiri mungu wangu wa ushinda warisaidie haruma ikote hiyo mundu wakati wa shemelezizia warisaidie rishinde rende haruma emasiwa ya wananyasi rende rafanya activite hiyo
yori yeye jorisaidi ya ndroe mana objectif ya hatu yonge ndaomba bite na harumaye haujibu le swali la raru objectif ya kursu hatu inu ikamnanza mwitunde inu different babi nezila kursu za heze federation taso kursu ya federation wota hayezinadi wota performance shasisi inu kursu kao ngariensiteu wala wananyasi haswa tan hata si uzamba nani kairitu hanza ndo wachache ani dawale kao wabaki haku malahoni kwa tubuje itongeza ngaremoni mabade haku na unga mjwao ula mwenshi wa hatu wa shikomori kaya si ukonsome mafura haku kartubuje donc yinu yo insite wananyasi au sonti pia riloho malahoni yode objective shatsinda wanu watoto pasko ikadonza rangalo watoto kabati moto tushinda fanya sport ako wenji ngwa harmaze likoni wenji ngwa harmaze club shaye objectif principal ya hatu do wensite wala wajaje ikao hawala makoko ikao wabakiho malahoni waje wafanye kadonza ritunde harumai wakati randise kursinu hata hundra dahbaha gamju hangali ambari ho magareni ze dimanche ye majio gamjo hundra wajaje waruha ye complexe parce que yonde objectif ya hana de complexe ne complexe inu yo huroha he premepa donc si c'est une addition ba inu de premepa ngarenda ha percurso ya famo mfuna donc ila de premepa mruye hija mruji hundra yo kati ya kore joda honi hajisante mwema yo jihundra nandu henda beshe de dimanche nandu henda beshe de jioni donc kada tarangalia kunungazija yeze dimanche ye majio alhamdulillah shukra abaha wandu waelewa essence ya hekursinu kaya sata sione sabala ukaya timpaka mbio yo tudushinda nafanya beshe mashi donc awahanda nijibu la suala la hema nama kaya objectif ndiyo sio yandu kabeshe mashi ili hindi ndio chamba kama mtanda kama mimi kadenda mbio tunamshinda fanya mashi ndrehi jafanya ya kursu sha aprebala yedofanya marsh nda hata hajundu hanjia hanje haye yashki hanjia haruma club hadofanya entraînement hata hajundu ila sui haya hahe ngedona ureje donc kama ndiyo ijokairi jibia ingerende harumezi siwa rende fanya ye premier painu bao ili riwaensite warhego malahoni riwatoa ila complex ya kayamrumsheda eno ndani bahi shamrumshe ujo uroha afanya sport ili aleteze isi hayari nafikiri hama amesele suala na tukijibu zima jamkiri hama tirirlie masuala pia dalino la he ya he dene na wewe vote Tanzania shatidindo ya propo ya ikusu mbara tobenza ngalende maswali ndefanya ikusu la tobenza nyuma journalist risaidie bentini za masponsori ya Lunzwani parce que il y a un jour kasuku rambia wa Lunzwani mba waeseye wa bene mababu wanajawo wa pare mapesa ito risaidia yao ile pare wa jomwen on be masponsori ya Lunzwani kasireponde wa kuneglige kasona ntongele wa kuiminimize wakwena donc museye murire lance benzine za masponsor ya sponsor ya Mzwani wemose na mwali wemose il toujours déplacé toujours mbeta watu wa Mzwani ba na mandise mufanye puisque wasi sont des bénévoles wasanto lo hazini wahaindisa toshile periodi rengena tama permission lishukere raombisi be kama ni wasi swafi de lishukere ndio organize piezi tongo na sonto lo hazini muntu muziro be musaidie benzini ima sponsor wao wali yashinde wali répondre il est paré je élargissez il poursuit kaza ni moshene marahaba na siatiziwa ile suala la hema pesa baada ndani ya dalili moshene marahaba na sponsor watu walisaidia mkursi ya 2019 ndani ya dalili ya serikali ya watu ikao yorisaidia fungu pandamana amwe ali ya 2019 walisaidia fungu tunaba kando tikando mwana pandamana ile fungu walisaidia
johanza zaidi zikaanza zaidi huduma na kazi zitwa ratongeza rafanya naenda tarafanya madeni na kazi shitwa rikarnikiwa nia jinto chini kata shina la shida la uramba hiyo huduma na kazi shitwa shahatu abu msuma biani tambo sote pesa kati bado kazi shitwa zaidi halimo serikali boliva endelea tu hiyo ono shida riwasudia mai kursi ya ngamondono ibidi ni wavumwe wote pia walisaidia 2019 maana wanaeka Hiyo papier ni virileno peshele maraba wote hao maana coopération française ambaye Faransa walisaidia haini mwaka wa paro rihansi ataka nzima walisaidia 2019 sisi ngasina partenariat na Fédération Comorienne d'Athlétisme walisaidia matechnicien walisaidia maritien Exim Bank walisaidia mwaka 2019 BFC walisaidia tena mwezi mapesa la mbiani ujimi foi mapesa la ramnika ni wanzo walisaidia wadomasi wali wakabuja walisaidia kwa assistance walisaidia tena bai ok aseknava hiyo ilisaidia au niveau financier amadi resultat ya kauli yake ya mtio diwas amadeli na mabiani sisi watu washe wa jani kuzinji ni kama mrangalia sonsi pia bado nenda mtu na statu yake sisi watu wa skoria sonsi ya ama question ya nouveauté ujama le ala mwisho la baki question ya nouveauté bana wandu kana zemanya wanjofikiri nouveauté sisi kasina perspective amadeli na mabiani rijoanza wandu hema si wazenzi zilo majirani au atanti zilo kule Joanza tizinga jina wangua rohar mazetiza hao wajia kursi ya kama dege sisi rakara nalikiwa amwe kursi ya Dubai naliko kado midire ndio participate amwe kursi ya wandu wa share Dubai Joanza watu lelori wa tuwalaliki sha kama ndio mtamu kama hiyo kayo ndio shida rifanya mwangu rahare jao na namne masponsor watu wajukao balia ni serikali ya watu wana waliwojo tsinije ndio zibalike ujamume serikali yetu bidi ike iwengeze jirma hizo ndogo ili rishide rifanye ndogozi abo yode nouveau tera Tanzania nziani shaka mojo arabeka ngitoka mji nziani bahari jaona ile kushoda mnatoka ukai Pata sport ya ya kana susi ya ukaya balaye ende ya premio anikata parona hata taradudi haumba program sokalan sarme arrive shaija ye krono hiyo ijai expire rijarifanya ye reketi ribaika rifanya ze demandi ya dirshile risaidilwa ye krono hiyo parce que yo fani yo fa dans les 2 millions dejanga mona ye mapesa ya kufanya uswayo kati mangu kwa jambao toshinda rimre 2 millions mais c'est là qu'à 2 millions 500 tu dis combien mille en tout cas il dépassait 2 millions et il y a des chrono base donc habahati ndi kartushinda rahunda mtu ya shinda ya rengaye upande huo mva huo ili ndio shinda yusahilishe harumaye arrive zitowe ze problem donc suhenda haino wakati rihadisi olionga sina partenariat na fédération suhadisi sina we ili shinda minimiser parce que c'est pas facile wa shinda wa gérer plus de 500 personnes. En plus, que catégorie nzima, chaque ujofanya atabese raison de plus ya kutongeza kama constate mahajana rifanya catégorie mbili na bala d'habitude ndofanya catégorie ndaro shaula zila pia zila reflexion pia ya utofikiri namna je ushinda minimize babi yeze hitla fika on repose parisa harumaye arrivé yonde ali permettre data reflexion za wasikaya na fanya catégorie mbili bambe wakati huo ye arrivé des problèmes gatuna na mshashi donc sufa na réflexion hapo hakuna sina fédération ili shinderi minimize chaque na paro shinda iwaswili kesawa nengeri shindiri mure krono ino parce que ino muono hedizo ngosko kaya kazoka rapide facile de hezao kwa tsandrabo donc
habahati mbi ataka kabla shinda ra mtu ya renga ye garanis Tunaona Zimbabwe kote logistique, maana logistique ya kursi complexe ndio jani muziki ngawe ya security ya watu wala participer pia ikawa partenaire ngumu wa watu de gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale ndio tuwaze jitihada pia arni kama agent ajicharge des barrières, ajicharge de sécurité ya mrumshele yafanya kursi nuranziko ndani ya jo hamete pale hata ya jo asili ya jo arrive maana watu paroishia kama kudumisha kufanya kursi ya Rwanda Karumziani ile za juhudi za gendarmerie nationale ikawa kada si za haraja avant et jour j'ai kursi la au coordonner les activités à tout hata ijibire uso hata wa mwisho wa joka rohani ishio de cha place de l'indépendance c'est pour kursi ya bogari ndio washukuria maana wale partenaire principal ikawa woisaidia na sécurité ya kursi et logistique tena yo no rengwane kwa sangu na niyo la kama tankizigo kama la na agent wa volontaire wa kuja waje wasaidia ina mrukishia ndeme wa mangalia wa maktivi hata shini récupérer hizo côté logistique kwa si kuna wagonjwa walisaidia ni fédération congolaise d'athlétisme tena ukayao les moyens za hao za hao wa kuzurumia yao ni ma agent hao kuja washangilia côté technique oui parce que une course avec diarme athlétisme aux irenga henda mnayo kayo activité ya athlétisme watu wazimoyeza pia wazimete à notre disposition et AMPC tena maana niona kama kusucha barrière gendarmerie kwa tena suffisamment de barrières ya shida wale kwa sécuriser pia et parcours surtout dans arrivé et AMPC aéroport national yorisaidia aurimete à notre disposition barrière jeri balilie et public wangalia we course na wanaenda uzembio hata wajua kwa wasudi na mai ze tanki za hii lakini kama wakati wanashuka kwa wale mekwa ku si équipe médicale ya El Marouf walibeshi ya makine wajua warenge côté ukawa récupérer harmoise muscle walio katika kabisa muda mwingi sukuida uja washindwa warejeza za muscle za hao mahala za kaya watijo baada ya kupatuliza njino bila nao Salamu alaikum. Juste ongezana tongo ya hewa wanangea manezo wazurungua numa hamwe vote rifiki ukangara gezao yafunyo dépistage ya palu sur place soit bali mtu ayenrao au bali waja transformer une dépistation toujours dans le fameux ya 8 mars na on rappelle aussi toujours une joie et parcourir fanya ka toujours ka na 3 km 500 et toujours place loyoyo et place de l'indépendance on a bajanani on a koru on a stade ya moroni au si hakartexi au jorungujani gobaju atarje chilo chambwani s'intéresse aussi ha uregia toujours place de l'indépendance toujours ciblé à loyoyo et la journée yangenzi ha toujours 600 femmes mais la journée toujours ikau juma juste des messages baganga bo kulokuzana shi una nifanya zwatsmani na o 600 femmes donc et kai rendre ça boua des si les inscriptions zatu si wapeshea ze club za wanawake wale wanafanya ze inscriptions warebe ukapatimana si wacha participer simbo shilian marhaba hivyo ngaja tonguja banu kujobaya ema falu yatu mengi ujanyu na sisi fikirimba mto tekeleza zoambiani kutamsa ndani bentini za population hususan masponsori le pare waja servir discount i dangazola pour le masi kangwa benzao benzamu Présidente de l'Edzina. Adija
Alimondir, c'est un peu compliqué. A, un seul mot. A-L-I-M-O-U-N-D-H-I-R. En tout cas, tu y as réussi. Ah, tu y as réussi. Shauri yako hii Muchacho hapo haruma internet. Muchacho hausi ubiti. Yonge ndao. O vice, o do presidente Câmara. Presidente. Sadra boy dai baya. Ah, eu vou dizer que dá o bicho. Ewa. O bicho não colocou cheio imagem. Hai, ganti aku susah makin sama dia. Rahat sam. Kata. Arrive banjo. Kama mrengana sasa. Ransi bebeno usudo tawa. Kuja waransi. Usudo tawa ngotoji. Galero ni sebo. Nashi. Dai. Ngozo rongo. Wale tulanda tuzimiti. Maraba mengi bibi journaliste magwana kaudi muhima van. Donc upande wa bilan ya hii activité kaudi refa mahashana le 3 mars 2019 ranye saukaya ye konti hatu yo ikana 675 et subvention ya le gouvernement washindi war sedi 2000 washindi le car demande plus de ça. Donc il y a sur le système des Nations Unies ndi mahajana kwa jashinda wasaidia rungu tuko yonti rija ye sociétés publiques et privées 915 000 ye apport personnel mahon kajashinda fanya rungu tuko yonti les inscriptions ikao de rakafanya rungu 205 000 ye subventions ye institutions sportives au kashindo wasaidia 500 000. Donc en totalité
195 500 na sisi ye bilaya hatu ye total ya hatu ya dépense rikari tsaha 7 731 000. Donc harma 7 731 000 ye rahunda 4 295 500 na wasi rumia pesa 500. Donc ekari ya he zona zamba yavo yo 581 500. Donc mahono ikawe gouvernement yo irsaidia wakati ya tomaya rifanya zeno gozo sipia warfanyilia tarinde tarla na trésor shaida hatimbi karja shinara hunda mapesa ni trésor ambia toujours ni kazi 4 millions za kaza baki mana kabde to para leo kwa washinda warva donc tapeta zile hata ngasina soldi ya 2 854 000 derlo na yovani glindo yorili bibi makamu rais denior si fikiria toujours rono ministre rumambia rono ministre rumambia kayar na denia hema hajana kwa serikali kubalia donc hatia toma zisinga siavo ngarindo zembio na hutsa toujours ma sponsor warsaidia zelungozo shindere zi sponsoriser zito bibi makamu rais ula wana naye witime disu kama mtuko ifanya ngamfanya barnamaji hili au ngejunje barnamaji hili kula wana nezi barnamaji zana no risimia mwezi shindere fanye dépistage ya palu au place de l'indépendance zoanza wantu mama wana makoko pia ma participanti kaodwa kaovavo washinde waje kamwa venze waje wafanye dépistage mana wadwa palu kwelu ore maharma zisi wazonsipia simia mwezi ngo profite mana sirufanya hazi wazima na ze projet palui mengoni mwazi association za tsahula za Moroni sisi ngasiavo harmo projet ngasiavo ultime edition ultime edition no mahangio itombe habati njema so feri wansel so alaline itombe ye dimanche ya le 8 mars sukudo yo ye activité ya training mordaler mambianio indi activité ya handani ibuwao ye journée de la femme. Donc il tombe moi hanu il ja skudo yo dimanche donc ngasoka yavo ezenongo pia rekeri réaliser inshallah. Ngamutajia takriban wa wangapi wajoinde hakumazi les courses zin. C'est morde halor karahi demande plus de 600 personnes. Johanza waja participer Hamas harma activité zikategori pia zokavanuka nyanguhandisa maha 18 yo kartina âge limité on doit pia si wa hutajia waje yavo shasisi rwenti kategori mbili pare usike voka wanata voka na bila nyuhunda bila huyo hauje wasi organisateur wanyima organisatrice mwanzani wangu hazirifa nyo deja irdoni kama course sisi rofanya na jo yesporini usiro karma ze club ora jirusha ala le chrono jour remo fanya budget wasilo reinsere bekar si parantu ari sponsoriser na ne chrono ini rashinda refanya bekara lemewa rahata hali karashinda repara yude mana sisi ruka na matonzi mbavi na sinaweza fikira za utsahaya wantu wala l'étranger waje welwa stongozo zuri frene marsaidia rashinda repara ni krone maraba menji ndo makao rika wazimana madame faika vice-président wahi la femme en mouvement ikao wanwando washika uenda na ujipanga haruma umva waheze kurso wakati hunu ngardwe shidi adhaminishiwa ya hesha mashinu madame Joni Sambabi bahe namna ikaodwa jitayarisha haluha yahe mnaswara haluha yahe shi komor yabonge wakati hunu ngardwe Sambabi madame Faika yaje ari rombole mbavi haluha yahe mnaswara Chadou Mambian kana inude 8e édition yahe femmes dans la course ikawita arishiwa ni femmes en mouvement yabonge mwishi ya barnamaji menika nganzo itiwa ngon maison de fanye dépistage et cas de départ
nous a donné 600 fikiriwa wanu majana marandaru ikale besheri yangiru mtujua ikayo 600 ya mapesa au 600 ya wanadamu na wadiwa usi washashi hapo nge 500 000. En totalité, on a eu 4 395 500 et on avait prévu un budget de 7 731 000. Donc, la réalisation de l'activité est 7 149 500. Donc, on a eu un écart de 581 500. Donc, on a une dette de 2 854 000. Cette année, on a prévu de faire un dépistage sur place aux patients et on espère de réaliser cette activité cette année. On souhaite aussi, comme on le souhaite pour les années précédentes, mais les moyens ne nous permettent pas. Athlètes ou les autres femmes, si les moyens nous permettent, Inch'Allah. Comme les années précédentes, on va l'organiser, Inch'Allah. Donc là, on va commencer les porte-à-porte pour nos sponsors. Donc on mise beaucoup sur le gouvernement, puisqu'il a l'habitude de nous aider pour toutes les éditions qu'il va nous aider cette année et aussi avec nos sponsors. Donc Inch'Allah, nous comptons organiser notre course le 8 mars, Inch'Allah. C'est la 8e édition. Toutes les éditions passées, vous n'avez pas eu la chance de l'organiser dans les autres îles. Vous n'avez pas l'intention d'organiser soit en Mali ou en juin? Même nous avons des points focaux là-bas, mais il faut surtout les gens mobiles, il faut qu'il y ait, parce que nous tous, nous sommes des femmes, chacune travaille, donc nous sommes des fonctionnaires, chacune a son activité, mais on essaye de se voir, c'est du bénévolat. Donc on essaye de faire on se voit quotidiennement ou une fois ou 2 fois par semaine jusqu'au jour J. Donc on ne peut pas se déplacer depuis maintenant pour s'installer en juin, donc il faut qu'il y ait des agents là-bas qui commencent à faire le travail. Donc on aimerait bien organiser cette course dans les autres îles, on le souhaite. Donc on espère pour les années à venir qu'on va l'organiser, Inch'Allah, ou à Moueli ou en juin. Combien de femmes vont participer cette année? 600 femmes. On souhaite avoir 600 femmes. Où en est-on avec le problème logistique, surtout pour les femmes? Concernant le chrono, on a fait la requête. Donc nous espérons que la fédération va nous aider pour ce problème. Mais on ne sait pas si c'est réalisable pour cette année parce que ça coûte beaucoup, ça demande 2 millions et quelques. Donc, mais toujours, ça fait partie de notre budget. Surtout, quel est votre message par rapport à vos sponsors pour vraiment réaliser cet événement qui n'est pas du tout facile? D'abord, on les remercie parce que nous organisons cette course. Donc nous les remercions et nous souhaitons qu'ils vont nous aider beaucoup plus par rapport à l'année dernière et qu'il y aura d'autres sponsors qui vont se rejoindre à eux pour que notre course puisse